काल एक अशें शेकान उजो लागला खुबशे लोक अशे हे जाला की अशे इल्लिगली आशिल्ले ते उजो लागला कितें एक्झॅक्टली शेकाक उजो लागला सुदैवान कांय जालें ना जेन्ना इरिस्पॉन्सिबली कोण धंदो करूंक सोदता तसल्याना अशे इश्यूज जाता एज अ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ह्या दिसांनी आमी फाटीं शेक 7 जेन्ना लासले दे डीड नीड CRZ बिफोर दे वे बिफोर 1991 आनी ताणें टुरिजम म्हणजे परमिशन घेवपूच ना ह्या आतां काल जें जालां आय हॅव गॉट अ रिपोर्ट दॅट इट इज रजिस्टर्ड अंडर C कॅटेगरी wherein they are supposed to be private huts to my normal Paitagar. So it should come under private shack. So ह्यो गजाल्यो ज्यो जाल्या ताजे रिपोर्ट ऑलरेडी मागला whoever is responsible in terms of giving this type of permission at that level ही सगळी powers were delegated earlier to deputy director level. Then we brought it to recently we brought it to director level कित्याक अशे एपिसोड जातात की एकदा इन्स्पेक्शन जाला जावूं ना रिकॉर्डार मेळना आनी मागीर मेळटकर सगळे असले गजाल्यो भायर सरतात एंड आय हॅव आस्क्ड द डायरेक्टर टू कॉन्स्टिट्यूट a team which will go throughout to check all tourism enterprises कित्याक ह्या दिसांनी आमी 2-3 गजाल्यो नोंदणी केल्या एक म्हणल्यार B आणि A म्हणजे 5 स्टार 4 स्टार कॅटेगरी हॉटेल्स जे A आणि B कॅटेगरीन आसपाक जाय ते C कॅटेगरीन रजिस्टर जाल्या कशें जाल्या इज अ क्वेश्चन मार्क आनी ताज्या खातीर थंय वी नीड टू सी दॅट एक्शन इज टेकन सो एक टीम टू चेक ऑल tourism enterprises that includes registration of hotels that includes hotels which got renewed that includes private shacks all this permission not given throughout north to south check करपाक लायिल्ले आसा कित्याक there are anomalies which can be seen in cases which have been noted these anomalies do not come on the normal administration part of it because these are not things which come to the government on a daily basis these are at the director or the deputy director level responsibilities need to be fixed is one part पण ज्या तरेन अशे उज्या लागूंक लागल्या आनी ज्या तरेन आमी अशें प्रायवेट शेकाक परमिशन अनलेस ड्यू डिलिजन्स इज दिवपूच नाका आमी सांगलें कित्याक परमिशन दितकर if they are doing this type of things or categories are being changed, it's a serious issue. And that issue has to be, definitely, I will intervene and look at it, which is something which needs to be acted upon. पण immediately एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करून पयली म्हाका फायंडिंग्स मेळ्ळे की एक जातले दुसरे हाजे रिपोर्ट ऑलरेडी मागिल्लो आसा ताजेर कितें आसा ते वी वील रिवर्ट बॅक टू यू ऑर वन्स आय गेट द रिपोर्ट सो पण ऑफिसर बिकॉज A आणि B आतां C हितून रजिस्टर जाता म्हणटा इट्स टू प्रिलिमिनरी टू कमेंट रायट नाव पूण प्रायवेट शेक समज आमी धरलो it's a private shack. It cannot be categorized into a category of hotel. And if it's a hotel, then that category has certain conditions. 5 star, 4 star, 3 star, 2 star, guest house, homestay. सगळे आमी कॅटेगरी केल्ले आसा जेन्ना नवें रजिस्ट्रेशन येता ताणें इन्स्पेक्शन करपाचें आमी इज ऑफ डुईंग बिजनेसाच्या अंडर आमी तांकां रजिस्ट्रेशन दितात रँडमली इन्स्पेक्शन्स हॅव टू बी डन पूण हे पयलीं जे दिल्या त्या आज जे उजो लागला ताका म्हज्या म्हायती प्रमाणे 5 वर्सांची And if it is that category of hotels of A and B, if you are finding in C and other categories, it's a concern with the loss of revenue to the state. आता मनीस पयलो आमी कितें जाता हॉटेल जेन्ना बांदता खंयचो मनीस तो म्हणटा आपली 3 स्टाराच्या पेक्षा 4 स्टार करतलो 4 स्टार पेक्षा 5 स्टार करतलो आतां ही नवी गता की 5 स्टार करता 4 स्टार करता दॅट पेनी अमाउंट टू बी पेड टू द डिपार्टमेंट दे आर टॉकिंग अबाउट कमिंग इन टू अ डिफरंट कॅटेगरी ऑफ हॉटेल्स सो ह्यो थोड्यो गजाली इन्व्हेस्टिगेट करतकर मेळटल्यो पूण ते ऑन ग्राउंड इन्स्पेक्शन करता ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ना ती तो आसता पळय ATO आसता पळय तो ऑफिसर आसता पळय ट्रान्सपोर्ट आमचो टुरिजम ऑफिसर एसिस्टंट टुरिजम ऑफिसर ताजें काम आसता ऑन सायट वचून थंय रिपोर्ट तयार कर इन्स्पेक्शन कर तो रिपोर्ट घालता डेप्युटी डायरेक्टराक डेप्युटी डायरेक्टर ती एट दॅट लेवल क्लियर्स द फायल्स So you cannot be judgmental on केन्ना कितें जालें unless we check the inspection report जाल्लो काय ना inspection report जावपूच नाशिल्लो आनी दिलें काय थोड्यो गजाल्यो आसा बट एनोमलीज जेन्ना नजरेक येता which normally are a part of आमी एक वाटेन इज ऑफ डुईंग बिजनेस कित्याक केलो इज ऑफ डुईंग बिजनेस केलो की त्या मनशाक हांगा येवन 25 डॉक्युमेंट येवचे न्ही 3 डॉक्युमेंट घेवन ताणें रजिस्ट्रेशन करचें फटाफट ताची टुरिजम एक्टिविटीक ताणें NOC घेवची नॉट दॅट ही इज बायपासिंग अदर डिपार्टमेंट्स पण टुरिजमांतल्यान आमी इज ऑफ डुईंग बिजनेस केल्या एक्टिविटी तुका करपाक ते म्हाका दिसता जे आमचे गोंयकार आसा ते चडशे लोक सगळे लॉज पाळटात आनी करतात हे जे भायले आयल्यात आनी कोण धंदे वेवसाय तयार केल्ले आसा तांचे म्हाका दिसता हे थोडे डिस्क्रिपन्सीज मेळूंक लागिल्ले आसा वन्स आय गेट द रिपोर्ट वीच आय वास्क फ्रॉम द डिरेक्टर आय वील टॉक बॅक टू यू बट दीस इन्स्टन्सीज हॅव बीन नोटेड इन दीस स्टेट कित्याक फाटीं शेकांक 7 शेकांक उजो लागलो त्या शेकांचो रजिस्ट्रेशनूच ना दे वुडंट बी एबल टू कॅरी आउट टुरिजम एक्टिविटी बट द रिजनिंग केम की तांकां CRZ लागना आशिल्ले बिकॉज दे प्रायर टू 91 दर्या देगेक आशिल्ले बीचार आशिल्ले तांकां ऑटोमॅटीक टुरिजमाचेर घेवचेच पडटा NOC
So similarly, these terms of things are there. I have asked director to give me a time-bound report based on which we will comment.